ত্রিপুরা হামরে মথানি দুগে ও মহারানী হীরাবতী গার্লস হোস্টেলनि सिंहाजुग्र ताई ओ पांडो जे मानदांनाय हा पाइजाकनि प्रेसिडेंट जीएस वाइस प्रेसिडेंट ताई बरं गोनां आरि मेम्बार्स रो ताई मीडिया ताई ओ हस्टेल जे चालक दंनाय नंनि मेडाम ताई नरक बोखानि पाइप्लाइया हामजां जानुगै आंनो कखे थाइ सानाय नरखि दर्ज मारनाय खादो आगे कोखाय आंनो একটা কোক সিঙ্গান नोंनो दिन टाइम भाजे बर बनानि जों दानि बना नांखाबा आमो दरकार दं बनानि बेनि उद्देश्यखा जों गियान अर्जन खालामनानै साय माननानै ओ साय माननानै बिसिंदै जों जे गोथां दंसा जे लामा हर दंसा जों गाहाम के बाजी थानानि ओ ज्ञान अर्जन खालामनायनि बागैनो जों बरफ थायो ओ गियाननि धाराय जों दिनै दाल' थांगा साइन्स तुयो शिक्षा खायो जों दिनै आरो जोंनि प्रतिभा अनेक जोंनि प्रतिभा दं विभिन्न साइडनि प्रतिभा दं और खेला दुलानि प्रतिभा दं और गान बाजनानि प्रतिभा दं भेरियास काइन्ड अफ जेनियास टेलेन्ट काजे जोंनि अ प्रतिभा बेसि प्रतिभा दं माने अबनो विकास खालामनानै आबनो प्रकाश खालामनायनि बागैनो जोंनो शिक्षा दरकार एकजन शिक्षित बर' हंगाय ब बिनि जीवनाव बाहायगोन ब जाय थानाय आम थानाय ब निजिनो आत्मरक्षा खालामनानै निजिनि शरीरनो गाहामबाय दंनानै चिकित्सा सम्पर्के बिनि गियान लानानै बक्ता जाबाय जों जे लामा दंसा गाहामके बाजि थानानै आनि परिवारनो गाहामबाय दंनानै आनि समाजनो उन्नति खालामनानै आनि देशनो उन्नति खालामनानै अबरनो मासुनो शिक्षानि दरकार अ शिक्षानि माध्यमे जों जोंनि चेतनता फायो वासुमानि फायो जे आनो थागौ एकजन बर' सेजाय दंखा हाया साय दंखा आं आंनो प्रतिबाद खालामनानै आंनि जे मानथाय आंनि जे अधिकार ओ अधिकार न जे आं जे मानथाय आं साननानै ओ चेतनता आ सिनानि जोंनि दरकार ताबो साथे साथे একটা কক सावनो जे ত্রিপুরা जबो ताबो जे अबस्था जड़ित जों एक समयाव अर संख्या गोबां दंमानि रमनि ट्रिलिजन जोंनि आमाल जों 100 मध्य 100 होनगासिनो जनसंख्या बुहुमानाता चिन्तिग्रासा आगे ताबो दाबो जों संख्या बुंनो थाङाबा दाबो जों 31% होनखा खारन जोंनि शिक्षा क्रय अ शिक्षा क्रयनि बागै जोंनि राजार थातारनि हयते पुरो बंग आदि आबो परंखा सागरतलानि परंखा पुरो पाकिस्तान ताबो खतामो बांग्लादेश ओ बांग्ला राजनि आमो फैतेनो ओ पुरो पाकिस्तान बा पुरो बंग फैते जे शिक्षित बरं लाहारै जोंनि राजार शासन मा खायो कारण राजानि अरक शिक्षित बरं आफु गरै मुस्लिमे कयजन दङ पुराज परिबारनि कर्ता ठाकुर आमनि परिबारनि কাজে এই যে রত্নমাণিক্যের আমল থেকে বতাকে রত্নমাণিক্য বিনি দেশ চালন লাগে ও কিছু বড় ব পুরো মানা হাকা আর পুরো বঙ্গন পুরো পাকিস্তান এরপর থাকবে বাংলাদেশ তো আগে এইভাবে যিনি জনসংখ্যা বাড়ায় প্রশাসন জটিলতা পায় জটিলতা পাইলে তামো जों প্রশাসন চালন লাগে বড় মানা হাকা বুঝগেরা ओ बरफ हारतासे जों दसा थायो बुंथिंगे जोंनि बर'नि शिक्षित बरफ क्रय चालुगे माया सासन खानिन मत जोंनि बरफ क्रय आस्ते 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 बरफ नाहारते राधा किशोर बीर चंद्र एरपरे वीर विक्रम आमल जों केना ओ फातानि बरफ नाहारते किनो बरफ आरो बांलादेश बा पुरो पाकिस्तान पुरो बंग आरो तुमसर जाला दंमैया तुमसर बै बुजाखौ दंजाखौ दिखायजाखौ सुखजाखौ आगे बरफना हैया आस्ते 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 जोंनि टिब्रा फाय हाबाय टिब्रा हाबनाय रे ता होनबा और हामानो
চাকরি মানো হ্যাঁ আগে বিজনেস কে মানো ন ঠকি মানো হ্যাঁ এক মন মাই দাদন খাইছে তাই এক মন মানো আসে সো আসলে আবার ঠিক আমার কথা সাইমন আগে কাজে এই যে চিনি চেতনতা এই যে শিক্ষার অভাব অশিক্ষার অভাব ন অদশক শিখলেন আই তাবো जों आबुनि हयতো উত্তর নাম্বাগै হ্যাঁ চিনি দরকার যে কোনো চেতনতা जों सोलोंनांनाय লেখাপড়া খাইनांनाय শিখাनांनाय চিনি কক যে বাক শক্তি ও বাক শক্তি ন जों হ্যাঁ বড় ফাইট মারতে এগো তাও সালাই দङ ও আগরতলা জিনিসে তেলেঙ্গানা জিনিসে কাঞ্চনজঙ্ঘা জিনিসে আগে গোবাগ্রা ওসান দিল্লি সেটা বলো নয়তারিখ সেপ্টেম্বর হ্যাঁ যত আনি আগরতলা আনি কাঞ্চনজঙ্ঘা আনি খোয়াই আনি উদয়পুর আনিছি আগে হল তোমরা দেখে বলে হ্যাঁ অবনি মেইন কারণ খাইনো জন বিস্ফোরণ বরফ বাংমানি বাগै বড় সমস্যা বুঝলি কথা আগে তাবো আं সালাম যে নরক তাবো सोलोंङै दङ नरक सोलोंङै नंनि जीवनाव जुदि सफल खायनाय निगाय भबिष्यत जीवनाव जुदि सुखी खाय थानांगाय नरक तपस्या मा खायनाय तपस्या किसिया 20 বছর तपस्या खाय तपस्या अर्थ तानो परिधि ছাত্রনাং অধ্যয়ন তপ খাইতে ছাত্রকা অধ্যয়ন না খায় না পড়ে কাজে এই 20টা বছর জন্য কঠিন ভাবে পড়াশোনা খায় নিগায় হ্যাঁ নং ভবিষ্যৎ কাহান কে সুন্দর করে নরক কাজে নরক ও পরিণাম জীবন নাই ম পরিণাম সফল খাইজানি কেন চিনি এই দলাঙ্গো এই বুবুজি না হারমানিটা আন ए पास खाई एम ए पास खाई डॉक्टर हंगै इंजीनियर हंगै आं बुहांगा तो 10 दाला दाव दिसाजा आइदबा ओमति एक बखाव बनानांगौ एम ईमान आ ईमान थोई ईमान गया बखानि ईमान बुझखादा बखानि ईमान आं पढ़बै डॉक्टर नाय इंजीनियर नाय হ্যাঁ ओमति धरনের একটা বখাव जेनोदा जोंनि मानसि नाय ও যে কোনো ফাইয়ান গায় যে একটা জিনিস কোন লাগি লেখাপড়া জানাংবাই লেখাপড়া করিনি অনেক পার্থক্য হ্যাঁ যেমন বলংনি ময়নানো বনাই যে মনানো जों যে কক রুগৈ যদি কক মাখানি গায় আর মনাইনি দাম নদা ও বড় তনে মনাইনি দাম নদা আইবা আর ঠিক যিনি বড় কক তন্ত্রপূর্ণ जों যখন শিক্ষা শিক্ষিত থাকার হ্যাঁ তখন বড় হিসা খেকক মাসা কাজে শিক্ষানি অবদান অনেক আনছানি প্রতিভা দङ ট্যালেন্ট দङ আর ট্যালেন্ট ন বিকাশ খাইনি ব অশিক্ষানি কিন্তু অশিক্ষা খাইতে থাকলে চিনি কতগুলি বাধা দङ বাধা দङ চিনি অর্থনৈতিক অভাব অর্থনৈতিক দুর্বল কিন্তু তাবো সরকার রাজ্য সরকার মানব কেন্দ্র সরকার মানব जोंनो পরিণাম বাগै সাহায্য খাই তাও স্কুল বুক গ্রান্ট দङ ড্রেস গ্রান্ট দङ স্কলারশিপ দङ আইবা মাই দङ আমতে হ্যাঁ কাজে সাহায্য খাই ইকোনমিক ম্যাডাম নর তিনি দङ নর তিনি পড়াশোনা খাই মাকা ন আলো বহুত একটা অপরচুনিটি বুঝি কথা কারণ ও সুযোগ মাই গাই ন যে নকবারা দङै পড়াশোনা খাইনানি আবো খুব কঠিন বুঝি কথা yang maini সময় আন্দা স্কুল থাকায় মাইনি সময় আন্দা ফায়ে হ্যাঁ বাজারিং আন্দা কিছু দরজরম কাজে নর যে সুযোগ মমতা খুব ভালো অপরচুনিটি মন নর কামো ফানাঙ্গে নংনি জীবন আথুকরি হাহাই গোजों খানি বুঝি কথা गोजों खानि কাজে आं অল শিক্ষার ব্যাপার आनी जेसका थानाय बो साका आगे मोताम्बा ओ आनो सुनता फैबा आनो बाजा बसाओ संगीत बसाओ हां মহসে বসাও আইবা আগে মো একই কথা যে শিক্ষা নরক শিক্ষা খালি নমিন ভবিষ্যৎ নির্ভর খায় একটা সমাজ একটা জাতি একটা রাষ্ট্র বড়মি শিক্ষার উপর নির্ভর করে বড় শিক্ষায় শিক্ষিত থাকার ইঙ্গায় হ্যাঁ আগে বড় সমাজ গরিবানো
রাষ্ট্র গরিমানো সুন্দরভাবে জীবনযাপন আগে কাজে আর অরতাই কাছে কখনো মান সাওয়ার চিন এডুলেশনস যারা নাকি কলেজে পড়নায় কোনো সাইমান এডুলেশন বুঝে এডুলেশন বাংলা ভাষায় ক বড় বাংলা ভাষায় বয়স সন্ধি তো আহাইকায় চিনি ক বড় খাইবা ওয়ানি শিখলা চাতুই দা বুঝখানা ও 15 থেকে 20 বছর বয়সের মধ্যে চিনি যে অরমি জীবন কাউরম দিনের খাহাইটা হ্যাঁ বড় জীবন এডুলেশন জিনিস খুবই ভয়ঙ্কর কারণ 8, 9, 6, 7 পরীক্ষা হামদের লাইও থাম লাইও হ্যাঁ আগে ন খুঁজা মুদি ঘটনা দো আগে তোর বুকে যে বুতা বাহান হমনে পড়ি ওই হ্যাঁ এক নব বাত নাই কোনো কাজ সাইমান যা খালি সাইমান হিংগাই হাই নর বুতা বাহান বলে ইজি লোকেশন দেখা দেখে আবো মা বা সাপলে সুনো কাই না বলো বুঝি খানা এই ও এডুকেশন জিনিস খুব হামিয়া जों दा लोक दाबो এই যে নিনি ডিম সাগর রঙে এরপরে রঙে বিভিন্ন পার্ক এই যে জগন্নাথ পার্ক নিয়ে নিনি ইয়াং রাজস্বী পার্ক নিয়ে বিভিন্ন পার্ক চিনি চিরাই রড পড়াশোনার সময় পড়িয়া হর 8টা 9টা খাই ঘুরলাই আগে হরনি 8টা 9টা ঘুরে তোকে ফুটবল করিস না অবখাই এডুলেশনস যে শিখ মানে চিনি বয়স সন্ধি বয়স সন্ধি ছিল অনেক পদক্ষেপ কাজে বয়স সন্ধি হতে খুব সতর্ক মাত নাই হ্যাঁ ননি ইমান দন নাই ইমান নখাইছে নর ননি ভবিষ্যৎ জীবন